Voilà, salam alaikum la famille. Salam alaikum la famille. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Ni n ka Hayidara muso bɛ ɲɔgɔn kan. Alhamdulillah. Bon, an sigi kun ye min ye, a bɛna da don o la k'o fɔ aw ye dɔɔni. Voilà, an ɲɛ bɛ n ka belebele la. Hayidara muso jɛman passe hɔrɔnmuso ɲalen. Ani mɔgɔ caman ye kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ, olu bɛɛ taara jiwoyo fɛ. Mais a b'a ka hɔrɔnya sira kan, a bɛ danbe sira kan. Anw ko Maliba kɔnɔ, an y'a kɛ trésorier ye, dɔwɛrɛ tɛ dɛ, hɔrɔn don. Wari tɛ di bɛɛ ma dɛ. Hali sisan ne yɛrɛ nana mugu d'a ma, n'o y'an ka saga jɛniko ye. Ka bɔ n ka so ka na wari d'a ma. Mun de b'o kɛ danaya. N'a tun man ɲi wari tɛ d'a ma dɛ. N'i ye mɔgɔ ye trésorier la, bilahi a tigi ye halaladen de. A tigi tɛ wali nafolo fɛ. Wala, n sigilen filɛ kɛrɛfɛ, foyi ma ko diya n ye a ka hɔrɔnya n'a ka danbe n'a ka kɛwale. Ne yɛrɛ ni mɔgɔ caman jɛra, bilahi wariko ta fanfɛla la n tigɛr'u la quoi. Mais nin musoba in, nin bɛ minɛ ni n tɛgɛ fila de ye quoi. N tɛ nin labila mɔgɔ ye dɛ. Voilà, ni mɔgɔ fana sen san, n b'i sen kan. Voilà, Matu, an sigi kun ye min ye fɔ an ka tɛmɛ. Ayiwa, aw y'a mɛn dɛ. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo, mɔgɔ mɔgɔ b'i ka ligne na, ani mɔgɔ minnu bɛna lajɛ kɔfɛ. Donc n b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Ka an ko Maliba jamakulu bɛɛ fo, k'an ka gɛrɛnadenw bɛɛ fo. Ka la vérité kɛnɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Ka daminɛ présidente la k'u bɛɛ fo. Ka sympathisant mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Nse. Donc ne yɛrɛ ka Hayidarakɛ sigilen bɛ n kɛrɛfɛ, a yɛrɛ kuma bɛ fɔ k'a ban. Donc an nana, an bɛ ne bara yan nɔ. An bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan, sogo jeni bɛna kɛ cogo min na. An k'an bɛ profiter ka vidéo fitinin kɛ. Donc pour que k'a fɔ mɔgɔw ye, le 14 ni Ala sɔnn'a ma, sogo jeni ko a bɛ yen nɔ. Donc an tun bɛna an da don o de la dɔɔni. D'accord. Voilà, o de kun don. D'accord. Bon, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Bon, ne ni Matu ani Jɛnɛ Sogodogo ni Jason an ye jɛkulu dɔ sigi ko an ko Maliba. Bon, jɛkulu in sigilen ni bi cɛ an n'an ka tɔndenw an ma se ka ɲɔgɔn ye. Bon, en même temps an y'an profiter sogo jeni sen fɛ. Ni o kɛra mɔgɔ minnu bɛ an ko Maliba kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ ɲɔgɔn ye. Bon, n'an ye ɲɔgɔn ye an kanu bɛ don ɲɔgɔn dusukun na an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn bonya. Sogo jeni in sen fɛ. Bon, o de la an ye sogo jeni sigi sen kan. Le 14 août ni Ala n'a kɛra sɔnna an ko Maliba tɔndenw olu bɛ ye kɛnɛ kan. La vérité kɛnɛ olu mɔgɔw bɛ ye kɛnɛ kan. Sympathisant di Mali olu mɔgɔw bɛ ye kɛnɛ kan. An bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan. Ka kɛ balima ye, ka kɛ sinji ye, ka kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ni ɲɔgɔn dɔgɔnin ye. Ka cela veut dire que ka an jigi kalifa ɲɔgɔn na quoi. N'an ye ɲɔgɔn ye sogo jeni don. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ groupe ninnu kɔnɔ n'u cɛ sirilen don. N'an ye ɲɔgɔn ye wa a bɛ dɔ fara danaya kan, a bɛ dɔ fara sinjiya kan. C'est pour cela que an ye barbecue bila en place. Bon, alhamdulillah, wari caman bɔra, mɔgɔ caman yɛrɛ ye Matu wele ka wari caman riya la, a y'o irisi ninnu bɛɛ di yan, ka wari hakɛ minnu sɔrɔla k'o bɛɛ di ne yɛrɛ ma. An y'u bɛɛ jate fara ɲɔgɔn kan, k'an ka bɛn saga hakɛ min ma. Ni Ala n'a kɛra sɔnna, an bɛ sagatigi wele ka sagaw san. Jumadon a bɛna sagaw di Matu ma, a b'u mariner ka ɲa. Ya faamuya b'a la, kɔgɔ ni tulu ni jaba ni fɛnw ka labɛn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, a bɛ se cuisine na. N'an tilara sisan to kɛnɛ ni gan kɛnɛ bɛ yan, a b'o di ne yɛrɛ ma, n bɛ n kɔnɔ fa. Tobili kɔni non ni kɛlɛ wulila an bɛ sɛgɛ an tɛ. Sɛgɛ ka kɛlɛ bɛ wuli. Voilà, sɛgɛ ka kɛlɛ bɛ wuli mais an tɛ jate e yɔrɔ ka jan e bɛ Mali la. An bɛ tila vidéo la sisan, to bɛ yan, gan kɛnɛ b'a la, voilà. Bon, sogo jeni fana n'a y'a mariner a bɛ k'a dan ye quoi. Din de bɛ ligne la i terimuso tɛ. Badindi, i folen don. K'an ka gɛrɛnaden bɛɛ fo, mɔgɔ mɔgɔ bɛ an ko Maliba kɔnɔ. Mɔgɔ mɔgɔ ye gɛrɛnaden ye k'u bɛɛ fo. Ni minnu bɛ si ka baro kɛ, ka tile ka baro kɛ. Ni n ko n bɛ dɔ tɔgɔ fɔ ka dɔ tɔgɔ fɔ, n bɛna ɲina dɔ tɔgɔ fɔ. Baba. Baba bɛ yen, Namori bɛ yen, Samake bɛ yen, Sulsul bɛ yen, Dirisa bɛ yen, Ba Dirisa bɛ yen, Atiba. Ni n ko n bɛ tɔgɔ fɔ n tɛ se. Atiba Samake, Yaya Samake. Voilà, Yaya Samake u bɛɛ bɛ yen nɔ, n b'u bɛɛ fo. K'an ka musokɔrɔba ɲuman yɛrɛ fo Tante Awa. An ka belebele, an ka musokɔrɔba ɲuman k'a fo. Tante Awa ani Awa Sila min bɛ Mali la, a ye wari bila ka na, a ti bɛn ni barbecue yɛrɛ ma, a wari bila. Ah non, ni muso ye mɔgɔba ye dɛ. Wa Awa Sila ka gafu fɛnɛ fo, ka grand frère Ones fo, fo ya fo Amérique. A y'an boloma dɛmɛ, mais pourtant a yɛrɛ fɛnɛ tɛna na. Donc an b'u bɛɛ fo. N bɛ se ka min fɔ an ko Maliba la vérité kɛnɛ. Ale ni awɔ Tanti Jɛnɛba madame la présidente k'o fo, ka Nasira yɛrɛ fo, sympathisant présidente, ka bɛɛ lajɛlen fo. Ne bɛ se ka min fɔ
groupe sabani mɔgɔ b'a kɔnɔ n'aw nana aw kana aw yɛrɛ dɛn parce que an tɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ insister o kan a ye gɛrɛ ne na a ye gɛrɛ Bala Yira la a ye gɛrɛ Jason na a ye gɛrɛ Jɛnɛ na aw ka gɛrɛ la vérité kɛnɛ présidente la Jɛnɛba aw ka gɛrɛ Nasra la aw ka gɛrɛ Dani na aw ka gɛrɛ bɛɛ la aw kana aw yɛrɛ dɛn parce que an tɛ ɲɔgɔn dɔn bon u bɛ se k'a fɔ an y'aw ye an ma sɔn k'aw fo k'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔn voilà ni moi je tiens trop à ça ne bɛ insister o kan a ye gɛrɛ an na aw k'an fo a bɛ se ka kɛ yɛrɛ hali ni mɔgɔ min tɛ matu yelen dɔn n'a kumana dɔrɔn mɔgɔ b'a dɔn voilà ne yɛrɛ filɛ nin métro kɔnɔ mɛ sisan ne tɛ kuma ni n kumana dɔrɔn don bɛ se k'a fɔ ko Bala Yira bon n bɛ ça veut dire que métro kɔnɔ n bɛ siran ka kuma voilà bon matu filɛ nin ni sera sogo jeniyɔrɔ la n'i ma se k'a visage par exemple sa WhatsApp kɔnɔ a bɛ se ka kɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ ɲɔgɔn ye quoi mais ni matu kumana yɔrɔ o yɔrɔ a voix in mɔgɔ caman bɛ sɔn k'a dɔn o fɛ bon n'i ye matu dɔn dɔrɔn i bɛ gɛrɛ a la matu ne de ye karisa an bɛ si baro la an bɛ tile baro la groupe kɔnɔ t'as vu quoi i b'i yɛrɛ gɛrɛ a la i b'i gɛrɛ a ye gɛrɛ an na aw kana siran ka gɛrɛ aw ka na aw ka kuma an fɛ parce que an tɛ ɲɔgɔn dɔn parce que après u bɛna mun fɔ an taara sogo jeniyɔrɔ la mɔgɔ ma occupé an na ou bien tan sogo jeni y'an bɛɛ ka sogo jeni de ye an bɛɛ ka gɛrɛ ni min bɛ se ka min kɛ o b'o kɛ ne kɔni moi je tiens à dire ça quoi den de y'an ka wari sara awɔ den de y'a ka wari sara a y'a sara waati jumɛn e de bɛna sara non ne yɛrɛ bɛ na ta sara sisan mais den di ta kɔni ne y'a fɔ a ye ko wari b'a kun ka tɛmɛ ne kan parce que faransi muso ni wari b'u bolo fara n dagawili la dɛ non n tɛ fara la a bɛ kɛnɛ kɔnɔ i ɲɛ t'a la yɛlɛ la den di an bɛ k'i kɔnɔ bɛɛ ka wari bɛ ka bɔ sisan ne yɛrɛ nana n ka wari di matu ma tanti Jɛnɛba y'a ta di Madi Jawara y'a ta di nana ni olu a bɛ siran ne ma yan nɔ voilà bɛɛ ka wari sarala n nan'o di ma ne yɛrɛ bɛ n ta fara ka n b'a di matu ma ni mɔgɔ min b'i ka wari sara k'a daminɛ ɲɛmɔgɔ kunda i tɛ sogo ɲimi dɛ voilà tɔnden minnu bɛ yen olu bɛ se ka sogo ɲimi mais mɔgɔ fɛn fɛn ye ɲɛmɔgɔ ye ni ma wari bɔ i tɛ sogo ɲimi i tɛ sogo ɲimi i bɛ na cogo min na i bɛ segin ten voilà wa an bɛ bɛɛ fɛnɛ invité mɔgɔ bɛ se ka i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka se yen nɔ an bɛ bɛɛ invité vraiment an kɔni an bɛ na e yɛrɛ bɛ tila ka yɔrɔ fɔ non problème foyi t'a la voilà komi an bɛna ko sigi sen kan mais min ye adresse ko ye peut-être sini ni ala na kira sɔnna matu b'a fɔ groupe kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ peut-être n bɛ sɔn k'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ min ye adresse ko ye mais pour l'instant adresse t'an bolo fɔlɔ n'an ye adresse sɔrɔ sini o kunnafoni bɛ di bɛɛ lajɛlen ma a bɛ kɛ heure min fana la o kunnafoni bɛ di bɛɛ lajɛlen ma ni ala na kira sɔnna mais pour l'instant adresse kɔni an m'o sɔrɔ fɔlɔ ne yɛrɛ ni matu bɛ tila sisan yɔrɔ ɲɛnama dɔ filɛ yan an bɛ taa ɲininkali kɛ n'a bɛ se ka kɛ yen nɔ n'an y'o o adresse sɔrɔ o bɛ di bɛɛ lajɛlen ma ni o adresse ma sɔrɔ yɔrɔ min mana sɔrɔ o adresse bɛ di bɛɛ lajɛlen ma ni ala ka jɛ ye voilà bon ni min b'i bolo i bɛ dɔ fɔ o la an bɛ sɔrɔ ka taa an ka jɛkulu kɔnɔ baara minnu kɛra a sigilen ni bi cɛ taabolo jumɛn bɛ yen mun nafa sɔrɔ la aw ye mun kɛ malidenw ye a ka groupe sigili a wolola mun na a wolola hɛrɛ de la wa walima a wolola bɔnɛ de la groupe sigilen ni bi cɛ a ye baara ɲuman minnu kɛ e yɛrɛ ka cɛsiri kosɔn ani ka wuluka jɔ kosɔn baara ɲuman minnu sera ka kɛ mali kɔnɔ an b'an da don la ka i bɛ dɔɔni fɔ mɔgɔw ye quoi bon Bala Yira e yɛrɛ ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban i ka vidéo yɛrɛ kɔni i bɛ tile ka kumaw fɔ k'a ban o tɛ tiɲɛ ye ni e ye min fɔ dɔrɔn bon ne yɛrɛ kɔni b'a tɔ lase ten dɔrɔn n'o tɛ a kuma bɛɛ fɔlen don k'a ban ne bɛ fɛ ka min fɔ quartiers caman b'an bolo mɔgɔw k'u jija ne bɛ na ni quartier ye samedi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i ma se k'i ka quartier récupérer n bɛ tila k'u bila groupe kɔnɔ mɔgɔw k'u jija u ko na n'u ka fɛnw ye k'u ka quartier récupérer voilà i m'a faamu wa quartier tɛ mɔgɔ minnu fɛnɛ bolo jɛkulu importance y'o de quartier ka ta a y'aw jija aw ka quartier ta parce que o de la a bɛ dɔn k'i ye jɛkulu mɔgɔ ɲɛnama ye parce que o b'an ka règlement kɔnɔ quoi voilà i k'i ka quartier ta vraiment quartier ye 10 € de donc min ye kalo kalo ye cotisation 5 € ay 10 €. Ah bon? 10 €, awɔ 10 €, ko parita 10 €. D'accord. 10 €. Donc cotisation ma sara a cotisation tuma bila sur place. Il y a 6 mois. Donc kalo tɛmɛnen mois de juillet cotisation bilala sur place. D'accord. K'a daminɛ juillet kana décembre, ça fait 60 €. Donc san kura ta o bɛ daminɛ mois de janvier. Donc c'est de janvier à décembre. Donc ça fait 120 €. Voilà, il m'a fait. D'accord, comme ça, France, cotisation, on est 10 € par mois, 120 € mois. Oui, ala kana mɔgɔ si dɛsɛ o la inshallah bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a ye jɛkulu sigi don min na est ce que sɔrɔ yɔrɔ b'aw bolo wa awɔ kize bɛ yen kize bɛ bamakɔ d'accord kize jɔra cogo jumɛn
Bon kije kun bɛ yen donc an ka présidente yɛrɛ o cɛ de y'a ka yɔrɔ ta k'a d'an ma a kɛra kije donc an yɛrɛ ye wari fara ɲɔgɔn kan k'a dilan ka travaux k'a kɔnɔ ka chaise san ka banc san ka fɛnw k'a kɔnɔ donc sɔrɔ yɔrɔ bɛ an na Bamakɔ. Cela veut dire que kuma t'a kɔfɛ aw bɛ se k'aw si kɛ mankan tɛ foyi tɛ yen a bɛ komi aw yɛrɛ ka yɔrɔ. Voilà. Ni mɔgɔ min mago bɛ aw la adresse bɛ aw la Bamakɔ yen nɔ sɔrɔ yɔrɔ bɛ aw la an ka hali ni ko bɛ sen na ni mɔgɔw ko k'o bɛ wuli aw nɔfɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen bɛ yen an ka président yɛrɛ bɛ yen n'o ye Sanogo ye a ka numéro bɛ groupe kɔnɔ donc ni mɔgɔ min fɛnɛ mago b'a la donc je tenais fɛnɛ ka président bɛɛ fo Gawo président u ye baara min kɛ voilà Cɛkura Alido voilà Alido Jara Alido voilà a ye mun baara kɛ a ye u ye fossés bɔ donc u ye joli di mɔgɔw ma yen nɔ i n'a fɔ militaire ninnu u ye taara u ye don de sang kɛ et puis u ye fɛn caman caman kɛ Gawo hali minnu ma yira joliko dɛsɛ bɛ an ka sɔrɔdasi minnu na u taara u joli di olu ma awɔ donc u ye fossés bɔ u ye fɛn caman u ye baara misɛnnin caman kɛ hali min ma yira réseaux sociaux kan donc ka Sikaso président fɛnɛ fo ka Amérique ta fo ka Espagne ta fo ka Italie ta fo ka Côte d'Ivoire ta fo n bɛ président bɛɛ lajɛlen fo ka Bamakɔ président fɛnɛ fo Sikaso Dirisa k'u bɛɛ fo donc Italie ta o ye Jawo ye Kanute k'o fɛnɛ fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Baba Sissoco o ye Espagne président ye n b'u bɛɛ lajɛlen fo parce que tɔgɔ fɔ ma nɔgɔn jɛkulu kɔnɔ i tɛ se ka dɔ tɔgɔ fɔ k'a fɔ k'i bɛ dɔ tɔgɔ to yen ne tɛ bɛɛ tɔgɔ dɔn donc n'i ko k'i bɛ dɔ tɔgɔ fɛnɛ fɔ ka dɔ to i bɛ ɲinɛ dɔ kɔ donc je tiens ka bɛɛ fo vraiment. Bon ni o bɔra yen nɔ bon aw tun ko k'aw bɛ ji di mɔgɔw ma jɛkulu in sigilen ni bi cɛ est ce que aw sera ka ji di mɔgɔw ma wa. awɔ furaji sen na Sirakɔrɔ Nɛgɛtan na furaji sen na olu mɔgɔw yɛrɛ kɔntana kosɛbɛ ni mɔgɔ min yɛrɛ occupé o la ye madame Mayiga n ka foli belebele b'a ye kɛnɛ in kan ka Sirakɔrɔka bɛɛ fo o kɛra furaji wɛrɛw fɛnɛ bɛ sira la ni Ala sɔnn'a ma. mais forage in dilen Sirakɔrɔ ma ni bi cɛ problème foyi ma ye u ka jiko la ji ma tigɛ walima robinet ma jɔ foyi ma kɛ depuis a dilanna cogo min na a bɛ ka ji bɛ ka di mɔgɔw ma a bɛ ka mɔgɔw servir wa ji ɲuman fɛnɛ a bɛ ka mɔgɔw servir ji nɔgɔ tɛ ka bɔ fɛn ma jɔ foyi ma k'a la o dalu b'i bolo a dalu bɛ n bolo hali an ko Sirakɔrɔkaw ma an k'u ka to ka ji feere an bɛ alimami fo nin yɔrɔ la Sirakɔrɔ alimami ko ayi an y'o fɔ mun na ji in ka feere c'est pour que ni fɛn dɔ tiɲɛna ji a kana jɔ pour que o wari ka se ka kɛ ka a fɛnw dilan alimami ko ayi ko n'an y'a bɔ an ŋaniya la ko ka ji di mɔgɔw ma gratuit ale yɛrɛ fɛnɛ tɛ se k'a fɔ ji ka feere k'olu yɛrɛ bɛ réparation ta en charge ko ni tiɲɛni kɛra don o don olu yɛrɛ b'a réparation ta en charge donc an bɛ alimami fo parce que aw ka o hakilina ça c'est vrai o ka ɲi parce que Mali kɔnɔ sa mɔgɔw n'u ma wari don fɛn min na u t'a valeur dɔn o bɛ se k'a tiɲɛ bon n'a tiɲɛna sa pour que k'a réparer o ye baara ye o tun ye hakilina ɲuman ye pour que ji ka feere hali n'a bɛ feere dɔrɔmɛ de ye en cas ni panneau tiɲɛna bon olu bɛ se ka dilan ni a wari ye bon komi alimami ye hakilina ɲuman sɔrɔ ko n'a tiɲɛna u yɛrɛ b'u jɔ n'o musaka ye bon vraiment an bɛ alimami fo an kɔni seko tun ye dɔrɔn ka ji di Sirakɔrɔ ma voilà bon projet wɛrɛw b'an bolo sɛgɛnbagatɔw ka ca dɛsɛbagatɔw ka ca minɔgɔ bɛ mɔgɔ caman na voilà bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ye ji di Sirakɔrɔkaw ma bon est ce que aw ye ŋaniya wɛrɛ ta wa pour que ka se ka ji di mɔgɔ wɛrɛ ma wa. awɔ an ye ŋaniya wɛrɛw ta mais o tɛ se ka kɛ tant que ni tirage ma kɛ. d'accord tirage de bɛ kɛ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan tirage bɛ kɛ bon i yɛrɛ b'a dɔn kow ma nɔgɔn sisan nɔ confinement tun bɛ sen na fɛn caman tun bɛ sen na donc an b'a kɔnɔna wariw mana fara ɲɔgɔn kan tirage ko bɛ sɔrɔ ka kɛ quoi i b'a fɔ komi Sirakɔrɔ tirage kɛra cogo min na Sirakɔrɔ de gagné tirage la donc a taara kɛ yen nɔ donc an bɛ k'o de kɔnɔna. d'accord bon ne balima aw yɛrɛ y'a faamuya ji dira Sirakɔrɔkaw ma en plus fana an ye wari fara ɲɔgɔn kan ka Gawukaw fana dɛmɛ pour que u ka duguw saniya an y'o baara ninnu fana kɛ bon sisan hakilina kuraw bɛ an na pour que ka ji di an balakaw ma an balaka minnu sɛgɛnnen don kosɛbɛ bon o tirage fana bɛna kɛ hali a tɛ mɛn an ni o baara fana bɛ ɲɔgɔn na ni Ala sɔnna Matu yɛrɛ y'a fɔ cogo min na hali bi mɔgɔ dɔw y'a ka cotisation di ne ma n bɛna o fana di Matu ma pour que kunu dɔ fɛnɛ nana ta di yan d'accord pour que baara kura minnu bɛ se ka kɛ a tɛ kɛ ni nafolo tɛ bon baara kɔni tacogo ka ɲi mɔgɔw bɛ ka wari bɔ
matu yɛrɛ filɛ nin ko hali kunu mɔgɔ dɔ nana wari d'a ma dɔ fana ye ne wele o don k'a ka cotisation sara voilà bon o b'a yira ko baara tacogo ka ɲi mɔgɔw nana kun min kama jɛkulu sigira kun min kama dɔw y'a minɛ n'u bolo fila ye dɔw fana ko a da tɛ to olu la parce que mɔgɔ ma t'u minɛ ka na cela veut dire que mɔgɔ ma juru don u kan na ka na u ma minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la foyi an ye video sigi ni salon kelen de kɔnɔ an ka laɲini ye min ye k'a fɔ mɔgɔw ye n'a ma ɲɛ ko anw bɔra CDR kɔnɔ n'o ye Jatobugukaw ka jɛkulu ye n'an bɔra o jugusago jɛkulu kɔnɔ fo k'an ka fɛn dɔ yira maliyɛndenw na fo k'an ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara dɔ kɛ moins de 6 mois matu filɛ nin ye a y'a da don a bɛɛ la ni ala na kira sɔnna fana le 14 fana o fana bɛ komi baara don quoi o fana ye baara de ka fara ɲɔgɔn kan ka wari fara ɲɔgɔn kan ka taa sogo ɲimi o fana bɛ komi cabi quoi o fana ye baara dɔ de parce que fantanw bɛ taa yen nɔ i b'a sɔrɔ o famana sogo ma fantanw bɛ taa yen nɔ i b'a sɔrɔ se t'u ye i b'a sɔrɔ dɔw fana tɛ baara la u bɛ papier t'u bolo u tɛ baara la papier t'u bolo solution bɛ sɔrɔ o bɛɛ la degun bɛ mɔgɔ minnu kan olu bɛ se yen nɔ u b'u ka degun fɔ ɲɛnafin bɛ mɔgɔ minnu na olu fana bɛ se yen cela veut dire que a nafa ka bon quoi a bɛ komi an bɛna baara min kɛ le 14 o fana yɛrɛ hinɛ a n'a comment ça s'appelle a baraji o fana bɛ i b'a fɔ komi o fana bɛ bonya ni sira kɔrɔ jiko ye quoi voilà c'était ça an donna ni baara de ye hɔrɔnmuso ɲalen filɛ nin ye a sigilen a dafalen n'i y'a ye i b'a dɔn ko hɛrɛ bɛ farikolo la n'i y'a sigilen hɛrɛ bɛ yen Gawusu i folen don fo Bamakɔ i ka adjoint voilà Gawusu Kumare belebele ka belebele voilà Gawusu Kumare folen don cɛ belebeleba yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ Gawusu Kumare anw ko Maliba yɛrɛ ka avancer Gawusu Kumare sɛgɛ ni Babi k'o fɔ k'u waleɲuman dɔn ani Mise Sanogo ani Kasimu Kuresi sɛgɛ yɛrɛ voilà sɛgɛ boliboli min kɛ a ko daminɛ fo kana se bi ma a ma jɔ ani ne yɛrɛ ka Mimi Soko Mimi Soko i folen don voilà Mimi Soko yɛrɛ baaraba kɛ a kɔnɔ komi o fana tɔgɔ fɔli o bɛ dɔw bana Mimi Soko yɛrɛ y'a jɛni yɔrɔ fin kosɛbɛ a ye baarabaw kɛ l'homme fort ne bɛ manamanakan caman fɔ groupe kɔnɔ olu tɛ labɔ ka t'o fɔ mais Mimi t'a labɔ ne yɛrɛ ma dabaliya wara ne bɛ manamanakan caman fɔ i b'a dɔn ni ne yɛrɛ bɛ tile k'a fɔ ko Jésù ma ko ne yɛrɛ kelen ta ne kelen pewu ta voilà i b'a dɔn ni mɔgɔ dɛsɛra parce que hali sisan o filɛ n'o ye ne ni Matu sigilen sisan o bɛna fɛn caman miiri o bɛna fɛn caman fɔ o bɛna don ta bɔra ta mais ala bɛ min dɔn o wasara quoi cabi anw ye danbetigiw de ye anw ye hɔrɔn de ye mais Matu bɛ kuma kelen f'u ye ni mɔgɔninfin dɛsɛra a bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni ala banna mɔgɔ la cela veut dire k'a bɛ fɔbali fɔ a bɛ yebali fɔ a bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que a bɛ se ka yɛlɛ cogo min na or que ni ala y'i labila solution t'a la dɛmɛ cogo t'a la o de kɛra Dani b'a fɔ ko wulujugu ne ko ko wulutigi ne ko Dani m'a faamu parce que wulu bɛ mɔgɔ dɔ bolo i b'a sɔrɔ valeur b'o tigi la makɔrɔ muso filɛ nin wulu t'a bolo wa Joe Biden wulu t'a bolo wa Dani tun kan ka fɔra sa ma de ko wulumuso parce que politiciens ka sa don quoi a ye mɔgɔ lagosi a tilala ka t'o tigi tanu a ye mɔgɔ buruja a tilala ka t'o olu ka wari minɛ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min c'est pour cela que a tɛ se ka yɛlɛ bon anw ka jɛ duman min sigilen filɛ nin ye c'est pour cela que o bɛ don an ka groupe kɔnɔ k'o bɛ bɔ an ka vocal o bɔra ne ka vocal fɛn fɛn ko Mimi Soko n bɛ na ni ye Faransi funteni bɛ yan fɛ o fɔra Matu sigilen filɛ nin ye voilà Mimi Soko yɛrɛ cɛ bɛ groupe kɔnɔ voilà Mimi Soko yɛrɛ cɛ bɛ groupe kɔnɔ a bɛ an ko Maliba la a bɛ vérité kɔnɔ par exemple sisan ni ne bɛ fɛ ka non n bɛ na fɔ sisan par exemple sisan ni ne bɛ fɛ ka Matu draguer ne tɛna draguer vidéo la yan ou bien groupe kɔnɔ walima groupe kɔnɔ mais fo k'aw kunkolo ka dayɛlɛ dɔɔni cela veut dire que aw ka kɛ aw yɛrɛ ye dɔɔni quoi n'i y'a ye ni muso belebeleba in ye CDR bila a bɛ tiɲɛ de kɔ n'i y'a ye Matu bɔra CDR kɔnɔ ka cela veut dire que ka fara Jɛnɛ Sogodogo Jason Ras Balayira an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bolo bi cela veut dire que tiɲɛ de tɛ yen Matu bɛ don CDR kɔnɔ e fa ma wele ba ma wele ka kabila ma wele mɔgɔ si ma sa mɔgɔ si ma wari d'a ma mais a donna kɔnɔ mun na faso kanu mais n'a y'a sɔrɔ o tɛ yen pourquoi a tɛ bɔ yen la question est là an bɛɛ bɔra o de la dɔw yɛrɛ ko ne ye so de ye wele dɔw ko n ɲinɛna dɔnkili yɛrɛ kɔ ko ba ci kɛlɛbaga ni ala man di voilà bon dɔw yɛrɛ bɛ k'olu video ninnu monter ko ni n bɔra ko n ko n tɛ n fa ten mais non Matu n bɛ kuma kelen fɔ pour que i k'a faamuya n'i ye nkalon bila ka tugu tiɲɛ kɔ jumɛn nafa ka bon tiɲɛ de nafa ka bon parce que arasa ka côté nkalon don ne y'o bila ka tugu tiɲɛ kɔ tiɲɛ de nafa ka bon o de bɛ laban
hali ne ye kuma minnu fɔ o tɛ baasi ye o mais l'essentiel in tugula tiɲɛ kɔ ala mago b'o de la voilà ala mago b'o de la voilà sisan an bɛ n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ b'i bolo k'a fɔ bon an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka 10 minutes 15 minutes dɔrɔn de ta non pour que ka sogojeni in kuma fɔ voilà donc an profitera ka fɛn wɛrɛw fɔ a kɔnɔ quoi voilà bon kuma laban min b'i bolo groupe sigilen ni bi cɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na an bɛ se ka cela veut dire que an dalakan bato cogo min na an nakun fana min ye jɛkulu kɔnɔ an bɛ se k'o baara lawaleya cogo min na n bɛ fɛ k'i da don o la an bɛ se ka ɲɔgɔn par exemple sisan groupe bɛ sigi don min na e tun bɛ yan ne tun bɛ yan an bɛɛ kumana a sigikun ye ko ka ji di fantan ma ka denmisɛnninw dɛmɛ kalanko la bon mɔgɔ fɛn fɛn nana n'a yɛrɛ ye ne bolo o nana baara de kama bon an kan ka ɲɔgɔn minɛ cogo jumɛn baara in bɛ se ka lawaleya cogo jumɛn an bɛ se ka nin baara in kɛ fo cela veut dire que fo bɛɛ k'a fɔ ko an ko maliba kɔni a sigilen ni bi cɛ o ye forage 170 ni kɔ di mɔgɔw ma bon i bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ ye pour que u b'u cɛ siri voilà bon ne bɛ dakuru ɲɛ damadɔ dɔrɔn fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na groupe in sigira don min a sigira kun dɔ de kama o ye mun ye ko ka fantanw dɛmɛ o ye mun ye ko ka ji di mɔgɔw ma donc baara caman caman fɔra a kɔnɔ mais Dieu merci an sera ka ji forage kelen di mɔgɔw ma an ye fɛn dɔw fɛnɛ kɛ Gawo donc ne bɛ min fɔ a tɛ taa wari kɔ an ka tiɲɛ fɔ a tɛ taa wari kɔ a tɛ taa cotisation kɔ minimum au moins hali cotisation mɔgɔw k'u ka cotisation sara u k'u ka carte fɛnɛ ta donc n'a fɔra fɛnɛ ko fɛn min bɛna kɛ donc n'u bɛ se ka mɔgɔw boloma dɛmɛ ni min ye u ka dɛmɛ kɛ o côté fɛnɛ na parce que jɛkulu tɛ se ka sigi ten an ka to groupe kɔnɔ ten baro ani vocal lamɛn ani video lajɛw la ten nɔ jɛkulu tɛ se ka avancer ten donc an kana ɲina an nakun kɔ ne kɔni ne bɛ insister o kan vraiment mɔgɔ nakun i man ka ɲina o kɔ parce que nin bɛ komi an nakun de don an nana o de kama parce que an ye video kɛ don min an ye welewelemada mɔgɔw ma donc n'i nana c'est que nakun de b'i la o donc i nakun aw man ka ɲina o kɔ ne kɔni moi je tiens k'o fɔ aw ye malien filɛ a da tɛ to malien na jamais malien dusu de bɛ malien na a da tɛ to malien na donc moi je tiens vraiment k'o fɔ aw ɲɛna ka insister o côté kan foyi tɛ taa ni wari tɛ quoi yaya voilà bon n bɛ min da o kan depuis an jɛra don min na nin hɔrɔnmuso in filɛ ne ma deli ka dimile n ye ma deli ka ni mɔgɔ ye kuma sama la ma deli ka da samalen ye mɔgɔ kɔrɔ ma deli ka a dimine yɛrɛ ye quoi bon ka ɲini aw fɛ ni musoba in bɛ cogo min na a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ n'a ka hinɛ n'a ka fasoden ɲumanya jogo min b'a la hali n'aw tɛ se k'a bɛɛ kɛ a y'a ladege dɔɔni o bɛ jɛkulu la taa ɲɛfɛ c'est pas vrai e filɛ nin sa ni matu bɔra ka kuma groupe sanfɛ bɛɛ bɛ nisɔndiya n'a bɔra ka foli kɛ bɛɛ bɛ content mun de y'o kɛ a ka hɔrɔnya n'a ka muɲu n'a ka sabali o de ye nin kɛ quoi ni matu dusu tun ka bon bon a tun ma ɲɔgɔn sɔrɔ groupe kɔnɔ min fana dusu tun ka bon bon n'o tun kɛra dɔrɔn mankan tun groupe laban in cela veut dire k'a tun bɛ taa fight la quoi mais tellement que muso in sabarila an ye groupe sigi don min na ka na bila bi la a ɲɔgɔn matu ɲɔgɔn t'an na dɛ groupe in sigira don min na ka na bila bi la ale de bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan ale de bɛ tɔgɔ sɛbɛn kɛ ale de bɛ mɔgɔw la ɲɛnajɛ ale de bɛ kuma mɔgɔw fɛ cela veut dire que su ni tile a b'a ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min filila a b'i wele kɛrɛfɛ a karisa ye nin kɛ a man ɲa a bɛ kɛ tan de a bɛ fɔ tan de a bɛ dilan tan de vraiment ni aw sera k'a ladege o de bɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma n'aw sera ka taa baara ɲuman ɲɔgɔn kɛ o de bɛ mɔgɔninfin kɛ mɔgɔba ye dɛ n'i y'a ye bi bɛɛ ko matu mun de y'a d'a ma a ka sabali n'a ka kɛwale an bɛ abu fɛnɛ fo voilà Abu Jara n b'a fɛnɛ fo n y'a fɔ a ye n ko babi ko kana fɔ a kɔ dɛ n k'a kana playback kelen k'an ye voilà donc bala yɛrɛ k'i ka kuma tɔ fɛnɛ lase n bɛ an ko maliba jamakulu bɛɛ fɛnɛ fo ka groupe den bɛɛ fo parce que n'i y'a mɛn ko matu u bɔra olu de fɛnɛ na olu fɛnɛ ɲɛna n'u fɛnɛ tun ma ɲɛ ka ko diya ne bolo ka ko to n ta la k'an bonya ne fɛnɛ tun t'u bonya o don o don kɛlɛ tun bɛ kɛ groupe kɔnɔ donc je tiens quand même k'u bɛɛ fo k'u waleɲumandɔnya k'u bɛɛ lajɛlen fo awɔ d'accord i bɛ cogo min na matu groupe sigilen ni bi cɛ i bɛ to o cogo de la wa walima i bɛ dɔ fara a kan n bɛ dɔ fara a kan i bɛ dɔ fara a kan awɔ i y'a fɔ dɛ cɛsiri nin video tɛ effacer dɛ ayiwa i jɔ ka n da de don la n ka kuma kana minɛ nin video tɛ effacer dɛ nin video n tɛ nin supprimer dɛ non n bɛ dɔ fara a kan i bɛ dɔ fara a kan i tɛ dimi mɔgɔ kɔrɔ i tɛ da tigɛ mɔgɔ la
Ndenda tigɛ mɔgɔ la, n tɛ dimi mɔgɔ kɔrɔ. I tɛ dimi mɔgɔ kɔrɔ. Mɔgɔ to yen nɔ. Hali n'i ka tɔndenw ye kojugu kɛ, i b'u wele kɛrɛfɛ ka kanga dɔn. Awɔ. I tɛ kɛlɛ kɛ, i tɛ mankan kɛ. Non, n tɛ mankan kɛ. Mɔgɔ tulo b'an na. Hali n'an ye mankan kɛ, an bɛ tila ka bɛn a la. D'accord. O de don, parce que foyi tɛ yen ni kɛlɛ tɛ min na. Ni diya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, c'est que kɛlɛ b'a kɛrɛfɛ. A bɛ komi hɛrɛ kɔfɛ gɛlɛya bɛ yen. Voilà. Mais kɛlɛ min tɛ ban, o de ka jugu. O de ka jugu. Voilà. Ça c'est vrai. A y'a fɔ cogo min na kɛlɛ bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ. Voilà. Fa ye Hali ni kɔnɔ. nɛn bɛ kɛlɛ. Voilà. Fa ye kɔnɔ kɛlɛ bɛ, den ni fa bɛ kɛlɛ, cɛ ni muso bɛ kɛlɛ, kɛlɛ bɛ fan bɛɛ. Kɛlɛ min tɛ ban, o de man ɲi. O de man ɲi. Voilà. Sinon mɔgɔba don, a bɛ fo ka wale ɲuman dɔn. Foyi m'a ko diya n ye, a ka cɛsiri n'a ka hɔrɔnya n'a ka kɛwale. L'homme fort, i fɛnɛ bɛ fo. N'ale donna ko min na, a donna. I fɛnɛ bɛ fo dɛ. Voilà. I bilala place min na, i b'a kɛ hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ, i fɛnɛ bɛ fo kosɛbɛ. Awɔ. N'ale donna ko min na, a donna de. Groupe sigidon, an tun ye place dɔw d'a ma. A y'a yira an bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko o yɔrɔ ninnu o ma nɔgɔ a bolo. Mais a sɔnna yɔrɔ min ma, ani bi caman tigɛ a la dɛ. O fana de ye hɔrɔnya ye. N'i tɛ se fɛn min na, o fɔ mɔgɔw ye. I bɛ se min na, n'i y'o minɛ, o sama fɔ a dan. Hɔrɔn don. Ni mɔgɔ ye baara min daminɛ, bientôt un an, a ma falen, dɔ de bɛ ka fara cɛsiri kan. Vraiment ne kɔni ka danaya b'a kan. N b'a minɛ ni n bolo fila ye. Ça veut dire que respect ni ça veut mɔgɔ ka bonya a bɛ dépend i yɛrɛ de la quoi. Mɔgɔ ka bonya a bɛ dépend i yɛrɛ de la. Ni mɔgɔ ye mɔgɔ bonya, obligé mɔgɔ fana b'i bonya. Ne ye ɲumanya kɛ mɔgɔ ye, mɔgɔ bɛ ɲumanya kɛ Matu Jawara. Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye. An ko Maliba, Ala k'an kan bɛn. K'a fɔ aw ye halisa an ko Maliba dayɛlɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka na. Halisa a dayɛlɛlen don bɛɛ ye. Maliden ɲuman bɛɛ. An ma mɔgɔ si bila kɛrɛfɛ. An ko bɛɛ. Voilà. Wa a ye ji min di fantanw ma. Wa fo ka diɲɛ dugukolo minɛ ko baraji bɛ sɛbɛn. A bɛ sɛbɛn. A y'aw cɛsiri Mɔgɔ dɛ. ka dɔrɔmɛ donna an na. Voilà. Nin bɛ komi ka fili bi ka taa kunbɛn sini. An tun bɛ mɔgɔ dɔw ko association de Jatobugu wari bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di mɔgɔ kelen ma. A wolola mun na foyi. Fɛn min sigira nkalon kan a ko ye ɲɔgɔn kɔbila de. Tiɲɛ tɛ yen. Mɔgɔ kelen de bɛ hakilina ta, mɔgɔ kelen de ye Ala ye. Mɔgɔ kelen de bɛ fɛn bɛɛ décision ta jɛkulu kɔnɔ. O jɛkulu laban kɛra an bolo n'an tun b'a dɔn. Ala ka an ko Maliba, Ala k'an kisi a ma. La vérité kɛnɛ, Ala k'an kisi a ma. Sympathisant du Mali, Ala k'an kɛ hɔrɔnw ye. Par exemple déjà yɛrɛ mɔgɔw b'a dɔn. Wari bɛ côté min na, Matu Jawara, nka e balimakɛ de Musa Jawara ye. Wari t'a bolo wa? Ni wari ko tun don pour que e tun t'a wele. Mais e mago tɛ wari la, e mago b'i faso de la. Moi aussi pareil. N'a ka di ne ye bi n bɛ Asimi wele n'a bɛ kuma. Ala y'o bonya di ma bi. Ala y'o mɔgɔw di yan bi, mɔgɔ minnu ni Asimi bɛ tile ka kuma. Ne ye Bandawu wele, Bandawu kelen kelen ye. Mɔgɔw de tun bɛ ni Bandawu cɛ, mɔgɔ minnu ni Bandawu ka surun kosɛbɛ. Ne yɛrɛ ye Bandawu wele. An b'a vocalu n'a fɛn bɛɛ kɛ ka ci Bandawu ma. O bɛɛ ma kɛ yan. Voilà. Mais anw ta tɛ wari ko ye, anw ta ye Mali ko de ye. Ni mɔgɔ min bɛ tiɲɛ kan, an b'i dɛmɛ. N'i bɛ nkalon kan, an b'i da ba jɛnɛ ka lafɛn kɔnɔ, i ka hɔrɔnkolondenya a bɛ fɔ diɲɛ bɛɛ ye. Ni mɔgɔ kɛra zon ye Matu, tɔgɔ jumɛn b'o la kabila kɔnɔ? E bɛ fɛ i den ka kɛ zon ye wa? N ko fɔlɔ n'a tun fɔra ko karisa ye sonyɛli kɛ duba kɔnɔ, ni mɔgɔw y'a ye, nin de ye zon ye, nin de ye wari su, nin de ye jafi quoi. A maloya ka bon. Mais bi bi na Mali kɔnɔ an ɲɛ b'a la jeunesse fanba olu bɛ ka zon de dɛmɛ mun kosɔn u yɛrɛ ka intérêt kosɔn. O tɛ passé an fan fɛ o. Bubu bɛ campagne na bi. Ni Arasa teri sigi Bubu ka bilan ka ɲi. A ye baara kɛ lahara de yan. A ye baara kɛ ji duguma. N ko Bubu de la ka kɛ ministre ye. Ministre de finance, ministre de premier ministre a kɛra o ye. Mais n'i ye Bubu ye bi a bɛ ka wuli ka taa Moti, ka taa Gawo, ka taa Jɛnɛ ni fɛn ninnu. Mais ça sert à rien. I ka kɛwale de bɛ tɔgɔ d'i ma. I ye baara minnu kɛ olu de b'i nafa. Mais e kɛra ministre ye. Normalement kɔni an ka wari bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo o man ka bila selimayala la. Voilà. An ka tiɲɛ fɔ. U bɛɛ kan ka taa kaso la. Mais Matu, i b'a n'u ma taa kaso la u kan ka minɛ fɔlɔ k'u bila fɔlɔ aw ka fɛnw ka étudier o la u k'a fɔ k'u bɛ wuli ko ka Matu, o don ne ye Bubu Sise faso avion kɔnɔ dɛ. Ne dimina quoi, ne Jason nin wale. An ko vraiment ko ne ma foyi faamu. Mais comment ça se fait que mɔgɔ min kan ka taa kaso la o de bɛ et puis Matu i b'a dɔn stratégie min bɛ ninnu bolo a sɛbɛn i k'a bila dɛ. Ninnu laban bɛ guerre civile la wuli Mali kɔnɔ a fɔ mun. Mais c'est sûr. Bubu taara yɔrɔ min na fo o ye cɛ ka katakatanin ta k'a bin dugu ma. Ni o cɛ fana balimaw tun bɔra a n'a terikɛw a n'a nɔfɛmɔgɔw cɛ a tun bɛ kɛ joli bɔn ye yan'a ka se o bɛɛ ma Asimi Koyita i y'a faamuya b'a la Sogɛli Mayiga wari bɛ suɲɛ don min na mɔgɔ si tun tɛ yen dɛ. Bubu de tun ye ministre des finances ye. Wari tɛ se k'a bɔ ni Bubu ma signé. An ma sira sɔrɔ, an ma kɛnɛya sɔrɔ, an ma lakana sɔrɔ, dɔ ma bɔ tungalataga la, dɔ ma bɔ tɔɲɔ la. U ka mara a wolola tɔɲɔ de la an bɛɛ lajɛlen ɲɛna. A kɛra Mali kɔnɔ, e y'a ye, ne y'a ye, Matu y'a ye, bɛɛ y'a ye. N'o tun ye baara kɛ, a tun bɛ fɔ.
n'o ka fanga tun wolola hɛrɛ la mɔgɔw tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ coup d'état tun tɛ kɛ mais o mɔgɔ kelen ninnu bɛ ka yɛlɛ Mali kɔnɔ bi ka malidenw kun kari ɲɔgɔn na ka taa wari di fɛn dɔnbaliw ma ani banyɛrɛyew mɔgɔw dɔw bɛ yen olu ye banyɛrɛyew de ye quoi o b'u ka gɛlɛya san 400 1000 2000 5000 k'u yɛrɛ ka tɔɔrɔ san o tɛ miiri sini o denw ka avenir la bon ni bubu ninnu tora nin tacogo la ni Bube Mayiga a y'a sɛbɛn ka bila ten adamaden fɛn fɛn bɛ wari minɛ tan ko i bɛ tugu faama kɔ ta i tɛ k'i yɛrɛ ye fo ka diɲɛ wuli voilà i tɛ k'i yɛrɛ ye ni bubu tora nin cogo la ni Bube tora nin cogo la n'u tora dugu dɔ la ni o duguladen ninnu ko non k'an tɛ bubu fɛ bubu ye zon de ko bɛ bubu ka marisi bali o dugu la cɛ o laban bɛ kɛ mun ye a bɛ kɛ tiɲɛni ye yan'a ka se o niveau ma an ka ɲɛmɔgɔw u ka fɛn dɔ fɔ an ye sariya tun bɛ yen ko ni président ka mandat ma dafa ko a tɛ bɔ yen ko n'a bɔra yen ko coup d'état don an ye président bɔ yen mun na a ka kojugu n'a ka hɔrɔnkolonya ka bɔ yen mais hɔrɔnkolon kelen dɔw bɛ Mali kɔnɔ k'u delila ka kɛ ministre ye k'u yɛrɛ ye sariya dɔ sigi a ko ni ko i bɛ ministre minɛ ka don kaso la ko non ko sariya tɛ sɔn o ma mais sariya ye mun ye c'est le peuple sariya ye jamana kɔnɔdenw de ye papier kɛlen de tɛ wa papier kelen don don ka banna u ka bɔ yen dɔrɔn voilà et puis Matu sariya yɛrɛ ye mun ye e tɛ bubu fɛ ne tɛ bubu fɛ n'i ye mɔgɔ 100 ɲininka o si tɛ bubu fɛ k'a da mun k'a ka hɔrɔnkolonya mais o de ye sariya ye o ni mɔgɔ ye tiɲɛni kɛ a n'o ka minɛ ka don kaso la mais ninnu bɛ mun yala la mais Matu mais comme mɔgɔ kana pressé sinon ne ma foyi faamu ko in na dɛ ne ma foyi faamu ko in na dɛ an bɛ sigi an b'u lajɛ mais sinon k'a fɔ mais n'i y'a jate politique filɛ nin Matu a kɔnɔ ka dun quoi parce que bubu bɛ yala min na a tɛ se ka minɛ Bube bɛ yala la a tɛ se ka minɛ ya Musa Kamara bɔra ni preuve bɛɛ ye Bube ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ k'a bɛɛ fɔ olu bɛ yala la u tɛ se ka minɛ mun na o ye ne balimakɛ minɛ mun na ye Musa Jawara minɛ u bɛɛ tun tɛ groupe kelen kɔnɔ a bɛɛ de kelen u bɛɛ tun tɛ gouvernement kelen na si voilà o tuma mun na u ye Musa Jawara minɛ mais an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ komi cɛ min b'an kunna bɛɛ ka danaya b'a kan n'o ye Asimi Koyita ye k'a fɔ ko sɛnɛfɔ de walima mun don Bobo de walima mun don voilà ko mɔgɔ bɛɛ kɔni ka danaya b'a kan bon an b'a ɲini u fɛ a ka zon minɛ n'a ye zon minɛ yanni 9 mois in ka dafa walahi mɔgɔ bɛ danaya d'a kan tuguni a bɛ kɛ continuité ye a bɛ to fanga la élection yɛrɛ tɛ foyi ou bien u ka bɔ ka kuma ka fɛn dɔ fɔ mo jamanadenw ɲɛ an bɛ min faamu voilà an bɛ min faamuya sinon ninnu ka parce que bubu taalen yɔrɔ o yɔrɔ bilayi Matu a bɛ jouer kan quoi ne jɔlen bubu jɔlen ni bilakoro fara 3 bubu ye bilakoro fara 3 de ye nin ka tulonkɛ k'a faw la ka tulonkɛ k'a baw la ka baw ka nafolo tiɲɛ ka faw ka nafolo tiɲɛ bɛɛ jɛ nafolo k'o k'a sago ye o bilakoro fara 3 bɛ yala la Mali kɔnɔ ni faso avion ni faso wari ye o tɛ ka taa kaso la mais vraiment c'est décevant c'est honteux moi ça me fait mal Matu ne tɛ se ka supporter quoi mun de la président kunturu sera ka bɔ yen ministre tɛ ka minɛ bilakoro fara 3 ka faw ka wari dun ka baw ka wari dun ka denw ka wari dun ka mɔkɛw ka wari dun ka tulonkɛ kɛ ni jamana kunturu ye jamana kunturu bilakoro fara 3 ka tulonkɛ kɛ n'u ye o bɛ tila tuguni k'a bɛna futu ça veut dire que kana fute an geliw la quoi fute ma gel a bɛ k'o de kɛ malidenw na n y'a ka wari dun n bɛ boli a ka avion kɔnɔ n y'aw mago sa n bɛ yala la Mali kɔnɔ n y'a denw bali kalan na n b'a kɛ bɛnjɛ mais ça marche pas waati min na Montane président bɛ kaso la. ko Bubu ye Mopti ka den ye n y'o de fɔ Mopti ka den tɛ nin kɛ parce que ne ye Mopti ka den ye. voilà Mopti ka den tɛ nin kɛ. Moti voilà Matu filɛ nin Mopti ka den mais nkalon bɛ yɔrɔ la a tɛ yen mɔgɔ tɔnɔ bɛ yɔrɔ la a tɛ yen e jugu sago bɛ taa a bɛ ka basa ni ne bu walahi Matu ni ne ni Bubu bila ɲɔgɔn kan n b'a démonter de carrément k'a kɛ handicapé total ye quoi k'a n yɛrɛ sɔrɔ quoi mais ça marche pas a tɛ marcher. Bon, Matu an b'a bila Bubu ka vidéo la prochaine an bɛ na an b'a décortiquer voilà an bɛ yan Sogojeni le 14 saga sɔngɔ a bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ Mati tɛgɛ kɔnɔ saga hakɛ minnu kan ka sɔrɔ ni Ala na kira sɔnna a b'o olu san ka tila k'u mariner le 14 an bɛ taa an b'an kɔnɔ fa ka dumuni kɛ k'an ka nisɔndiyaw kɛ an n'an sinji n'an balimaw an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà c'est ça donc n b'a fɔ cogo min na n'u sera yen mɔgɔ si ka n'i den kɛrɛfɛ voilà sympathisant mɔgɔw an ko Maliba mɔgɔw la vérité kɛnɛ mɔgɔw a ye gɛrɛ mɔgɔw la a ye gɛrɛ aw ka vidéo maniw na n'o ye jɔnw ye n'o ye Rasbala Yira l'homme fort ne yɛrɛ ka Hayidara kɛ ani ne yɛrɛ kelen ta nka n bɛ tile k'u bila ɲɔgɔn na u fila non o ye kuma de o t'o ye
mais na fata le la to Jason ka gɛrɛ jɛnɛ na ka gɛrɛ dani na a ye gɛrɛ aw ka vidéo maniw na parce que n'aw ma gɛrɛ u la k'aw yɛrɛ f'u ye olu t'aw dɔn aw kana siran a ye gɛrɛ an na voilà an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baro kɛ o de b'a diya. D'accord, c'était ça. Gawusu Kumare qu'il faut qu'il wali ɲuman dinda an ka foli bi Jessica Mete k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Ma fille Jessica. Voilà ani tanti Maïmouna Kamara an ka foli Maïmouna Kamara ouais. Dante foli min na belebele b'i ye. ani tanti Jeannette Kone. Jeanne ma chérie. Voilà tonton Omes k'a bɛɛ grand lajɛlen frère fo. Omes ani ne yɛrɛ ka lagare. An bɛ ɲɔgɔn bolo. ani Satroublé. Voilà k'a bɛɛ lajɛlen fo o de an tun bɛ b'an bɛɛ bolo. fo awɔ. Merci beaucoup. Merci. Voilà ala ka bi nɔgɔya ka bɛɛ lajɛlen fo an b'aw bila yan. Merci beaucoup. Bye bye.